الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإني فرح مسرور بهذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتواصى فيه بالحق والصبر والمرحمة، ونتذاكر فيه العلم الشرعي الذي هو من أعظم أسباب النجاة والنجاح. Setelah Syekh memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka beliau pun mengungkapkan kegembiraan beliau. Beliau sangat bergembira dengan pertemuan ini ketika kita berada di rumah-rumah Allah ini, dan kita di dalamnya saling berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Dan kita akan mempelajari ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini merupakan sebab keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. وإني أذكر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن صلتي العلمية بهذه البلاد الإسلامية التي يفتخر بها كل مسلم مضى عليها 20 سنة ولله الحمد، ولم أر فيها من جل أهل هذه البلاد إلا الحرص على السنة والحرص على طلب العلم والفطرة الصحيحة وحب الدين وحب علماء المسلمين. Dan Syekh mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudaraku, bahwasannya perjalanan beliau ke negeri ini, pengajaran beliau di negeri ini, yaitu di negeri yang dibanggakan oleh semua orang, semua merasa berbangga dengan negeri ini. Beliau telah melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Beliau telah datang ke negeri ini 20 tahun yang lalu. Dan semenjak beliau datang 20 tahun yang lalu, beliau tidaklah melihat kecuali bahwasanya penduduk negeri ini, negeri Islam yang dibanggakan ini, melainkan mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Bersemangat dalam menegakkan sunnah, bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Maka ini adalah pengalaman yang Syekh dapati di dalam perjalanan beliau di Indonesia ini. وفي هذه السنوات 20 زرت كثيرا من المدن والجزر في هذه البلاد الإسلامية الكبيرة أكثر من 20 مرة والحمد لله، وفي كل مرة أزداد حبا لإخواني المسلمين الذين دخلوا هذا الإسلام، أعني أجدادهم وأول المسلمين منهم، ليس بالسيف ولا بالفتح ولا بالمعركة والحرب، وإنما بالأخلاق والسلوك والهدي الحسن والثبات على الدين. Dan selama beliau 20 tahun mengunjungi Indonesia, maka beliau telah datang ke banyak sekali kota-kota dan pulau-pulau di negeri Islam yang besar ini. Dan beliau telah mengunjungi Indonesia lebih dari 20 kali. Dan setiap kali beliau datang mengunjungi Indonesia, maka bertambahlah kecintaan beliau kepada negeri ini. Bertambahlah kecintaan beliau kepada saudara-saudara beliau, yaitu orang-orang yang telah masuk Islam dari penduduk Indonesia, dari kakek-kakek kita, orang-orang yang mulai pertama kali masuk Islam, yang mana mereka masuk ke dalam agama Islam bukan dengan pedang, bukan dengan penaklukan dan peperangan, namun mereka masuk dengan akhlak yang mulia, dengan petunjuk yang benar. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنتكلم عن مسألة
كبرى وقضية عظمى يحتاجها المسلم في حياته بعدد أنفاسه وبمقدار حاجته لوجوده، ألا وهي قضية الثبات على الدين. Di dalam pertemuan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sangat besar yang dibutuhkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu permasalahan tentang teguh di atas agama ini. ولقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي أول ما يفتح باب الجنة إنما يفتح له صلوات ربي وسلامه عليه. Dan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang paling sering diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah doa Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Padahal siapakah beliau? Kita sudah mengenal bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terakhir. Dan beliau adalah orang yang pertama kali akan dibukakan bagi beliau pintu surga. Namun beliau tetap meminta doa untuk istiqamah. وتأكيدا لهذا المعنى أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين ب5 صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة يقرأ فيها المؤمن فاتحة الكتاب أكثر من مرة، فضلا عن صلوات السنن الرواتب أو غير ذلك من النوافل التي يتقرب العبد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. Dan hal ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat fardu, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam, yang mana dalam sholat tersebut, dalam sholat wajib 5 waktu, setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah lebih dari 1 kali dalam setiap sholatnya, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat rawatib, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. وهذا بحد ذاته أعني موضوع الصلاة هو صورة من صور تثبيت العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والدوام بحد ذاته هو نوع من الثبات ونوع من التثبيت الذي يزيد العبد إيمانا فوق إيمانه وطاعة فوق طاعته. Dan salat ini, gambaran salat, hal ini adalah merupakan gambaran bagaimana keteguhan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling rutin, paling kontinu meskipun sedikit. Maka ketika seseorang istiqamah di dalam sebuah amalan, maka ini merupakan bentuk keteguhan dia ketika beribadah kepada Allah, bentuk peneguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya untuk beribadah yang akan menambah terus-menerus keimanan dirinya. وهذه الصلوات لا تخلو صلاة منها، سواء كانت فرضا أو نافلة أو مكتوبة، من قراءة فاتحة الكتاب أو من الاستماع إليها، وما ذلك إلا لأهمية ومنزلة ومكانة ما تضمنته هذه السورة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. Dan di dalam salat-salat tersebut tidak ada satu salat pun melainkan pasti di dalamnya dibacakan surat Al-Fatihah, atau kita pasti akan mendengar surat Al-Fatihah sebagai makmum. Hal ini adalah karena surat tersebut memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Maka bahkan Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada salat yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah. وسورة الفاتحة أستطيع أن أقول هي 3 أقسام. القسم الأول تمجيد للرب العظيم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تعظيم واعتراف وإقرار أنك أيها العبد محتاج إلى هذا الإله الجليل في صفاته العظيمة الجليلة التي يقول فيها عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Surat Al-Fatihah ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Tamjidur Rabbil Azim, yaitu memuliakan Allah yang Maha Agung, di mana kita di dalamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita sebagai seorang hamba bahwasanya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dalam sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengannya dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Amma al-qismu ats-tsani min al-Fatihah فهو دعاء الله عز وجل أن يهديك أيها المسلم صراطه المستقيم وطريقه القويم. وهذا في الحقيقة هو لب الفاتحة وسرها ومكمن عظمتها وجمالها، وهو أن يهدي الله عز وجل عباده ila siratihil mustaqim. Bagian yang kedua yaitu adalah berisi doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan bagian ini adalah inti dan rahasia dari surat Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya keindahan dari surat tersebut. وأما القسم الثالث من الفاتحة فهو وصف وتوصيف لهذا الدعاء الذي قلنا هو لب الفاتحة. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعرفك الله عز وجل ما هو هذا الصراط وما معناه وما معالمه، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم والضالين من كل أنواع المشركين والمنحرفين في من قبل ومن بعد إلى يوم الدين. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأنهم اليهود والنصارى. لذلك المؤمن هو في دعوته كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Bagian yang ketiga yaitu adalah sifat penjelasan
bagi doa yang kita minta tadi. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus, maka kita meminta gambaran seperti apakah jalan tersebut, apakah tanda-tandanya, apakah maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang sebelumnya. Dan tafsir dari ayat tersebut, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sesat, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya seorang mukmin meminta doa tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. وهذه الهداية التي يتطلبها المسلم من ربه سبحانه وتعالى ويدعوه إياها آناء الليل وأطراف النهار هي هدايتان ولها نوعان. أما الهداية الأولى فهي الهداية إلى الطريق، أي إلى الإسلام. فالهداية إلى الإسلام هي أعظم هداية، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الهداية الأولى هي الهداية إلى الإسلام، وأما الهداية الثانية فهي الهداية في الطريق. الهداية الأولى الهداية إلى الطريق، الهداية الثانية الهداية في الطريق وهي السنة. فالعبد الذي يهديه الله عز وجل إلى الإسلام ويهديه إلى السنة من بين أهل الإسلام فهو العبد السعيد الموفق الذي أراد الله تعالى له الخير في الدين والدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Hidayah yang kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita minta baik siang maupun malam hari, maka hidayah ini terbagi menjadi 2 macam. Jenis yang pertama yaitu hidayah menuju jalan Allah, yaitu hidayah kepada agama Islam. Yang ini merupakan hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ketika seseorang diberikan hidayah kepada Islam, maka hal ini adalah sebuah hal yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah Subhanahu juga berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima amalannya dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian hidayah yang kedua, hidayah jenis yang kedua yaitu adalah hidayah di jalan kebenaran. Kalau tadi hidayah menuju jalan Allah, menuju jalan kebenaran, maka yang kedua adalah hidayah di jalan Allah, yaitu seseorang diberikan petunjuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang hamba dia telah diberikan petunjuk kepada Islam, kemudian dia diberikan taufik menuju sunnah, maka inilah seorang hamba yang berbahagia, seorang hamba yang terpilih. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya umat ini akan terbagi menjadi 72 golongan. Semua golongan tersebut akan berada di neraka kecuali satu. Siapakah mereka? Nabi SAW menjelaskan, satu golongan tersebut adalah mereka yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku.
ومن جانب آخر فالهداية أيضا نوعان: هداية تأسيس لمن لم يهتد إلى الحق ولم يعرف السنة، وهداية تثبيت وتوكيد لمن وفقه الله تعالى للحق والسنة. فأنت يا مسلم حتى لو كنت مهتديا إلى صراط الله القويم وسبيله المستقيم، فأنت بحاجة إلى أن تكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يوفقك ويثبتك ويهديك ويسددك ويحسن ختامك على هذا الحق المبين وعلى هذا النصر العظيم. Di dalam sisi yang lain, dilihat dari sisi yang lain, maka hidayah juga terbagi menjadi dua. Yaitu jenis yang pertama adalah hidayatut ta'sis, yaitu hidayah pembentukan, pembangunan. Yaitu hidayah bagi orang-orang yang masih jauh dari jalan kebenaran, masih belum mengetahui jalan kebenaran, masih belum mengenal sunnah-sunnah Nabi. Hidayah jenis yang kedua adalah hidayatut taukid, yaitu penekanan, yaitu bagi orang-orang yang sudah mengetahui jalan kebenaran, sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah mengetahui jalan kebenaran, kita sudah berada di atas kebenaran, maka hendaknya kita terus menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus meminta hidayah untuk ditetapkan di atas kebenaran, untuk diteguhkan, untuk selalu diarahkan dan dibenarkan di atas kebenaran, karena kita tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. لذلك يحرص المسلم حرصه كله على أن يقوم بالأسباب الشرعية التي يوفقه الله عز وجل بها، ومن خلالها على الثبات على الدين وعلى حسن الختام وعلى الوفاة على الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لنا أن نحقق هذا المعنى إذا لم نثبت على أمر الله، وإذا لم ندعو ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه أن يثبتنا على الحق وأن يحسن ختامنا بمنه وكرمه سبحانه في علاه. Oleh karena itu para hadirin sekalian, hendaknya setiap muslim bersemangat untuk meraih dan mengerjakan sebab-sebab yang syar'i, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya kita mengambil sebab-sebab tersebut dan melaksanakan ibadah-ibadah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa teguh, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah, dan sehingga kita bisa wafat di dalam keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian berada di atas keadaan muslim. Maka hendaknya seseorang dia mengambil sebab-sebab yang syar'i, yang apabila kita tidak melaksanakannya, maka bagaimana kita bisa teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita beramal dan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أسباب الثبات وعوامله المهمة التي تعين المسلم الصالح أن يكون على وفق ما أراد الله عز وجل من الدين والثبات على هدي الله المستقيم أمور ألخصها في 10 أشياء قد يكون بينها شيء من الخصوص والعموم أو شيء من التداخل ولو في بعض الصور. Di antara sebab-sebab yang bisa memberikan kepada kita keteguhan, yang bisa membantu seorang muslim untuk menjadi seorang muslim sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ada banyak sebab. Namun beliau di sini akan meringkas menjadi 10 poin yang mungkin di dalamnya ada yang bersifat umum dan khusus,
dan mungkin ada yang mencakup di dalamnya, namun semua itu adalah memberikan faidah kepada kita sekalian. أما أول ذلك فهو الدعاء، فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ بذكر الدعاء مبينا أن الاستكبار عن الدعاء هو استكبار عن العبادة، وهذا بيان جليل لأهمية الدعاء في شخصية المسلم وفي تثبيته على أمر الله عز وجل. Sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk teguh di atas agama Allah, yaitu adalah doa. Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya orang yang sombong, orang yang enggan untuk berdoa, maka dia sama saja orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Maka doa adalah sebab yang paling besar dalam kehidupan seseorang agar bisa teguh di jalan Allah. والدعاء من حيث الجملة نوعان. النوع الأول دعاء بالعموم، بمعنى أن تدعو الله عز وجل في شأنك كله، سواء ما يتعلق بدينك أو ما يتعلق بدنياك، سواء فيما يتعلق بصحتك أو نفسك أو أسرتك أو بيتك أو غير هذا وذاك من شؤون الدنيا. Doa secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu berdoa dengan hal-hal yang umum, yaitu doa kepada Allah mencakup semua urusan kehidupan kita, baik itu masalah agama ataupun dunia, baik itu masalah kesehatan atau jiwa kita atau keluarga kita ataupun rumah tangga kita. Wa amma an-naw' ats-tsani fahuwa ad-du'a bil-khusus. Ad-du'a bil-khusus wa huwa du'a Allah ta'ala ats-tsabat 'ala al-amr wal-istiqamah 'ala ad-din wa husn al-khitam wal-wafat 'ala al-iman. Faqad dzakarna annahu alayhi salatu wassalam كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. Dan jenis yang kedua yaitu adalah doa khusus. Yaitu doa khusus adalah kita berdoa kepada Allah meminta keteguhan di atas agama Allah agar kita mendapatkan penutup yang baik, husnul khatimah, dan kita wafat di atas keimanan. Nabi SAW beliau pernah berdoa, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu, semua amalan itu tergantung dari penutupnya, tergantung dari keteguhan kita hingga akhir amal tersebut.
ولنتأمل هذه الآية أيها الإخوة والأخوات. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون أي لعلهم يكونون أصحاب رشد وثبات واستقامة على دين الله عز وجل. Mari hendaknya kita memikirkan ayat yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'alaka ibadi anni," apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan menjawab doa orang-orang yang meminta kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya orang-orang yang berdoa maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maka doa adalah sebab untuk mendapatkan keteguhan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه الآية أريد أن ننبه فيها على فائدتين في علم التفسير. أما الفائدة الأولى فهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مع أن الأسئلة التي وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام وذكرها القرآن كثيرة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الساعة. وفي كل مرة ماذا يقول الله عز وجل؟ يسألونك قل، يسألونك قل. إلا هنا ماذا قال؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل قل إني قريب. لماذا؟ لأن الصلة بين العبد والرب صلة مباشرة. يا غلام إني أعلمك كلمات اسأل الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ليس بين العبد والرب وسيلة إلا وسيلة تبليغ الرسالة من الرسل الكرام. بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما الصلة التي هي صلة العبادة والدعاء فهي من العبد إلى الرب مباشرة، والجزاء والعطاء من الرب إلى العبد مباشرة، بخلاف الكثيرين من الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد فاتخذوا الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء وسيلة من دون الله، يسألونهم أكثر مما يسألون الله، ويدعونهم أكثر مما يدعون الله، ويعظمونهم بما يكاد يكون أكثر مما يعظمون الله. فلنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة وأكرم بهما من نعمة. Dan di sini Syekh akan memberikan dua faedah dalam ilmu tafsir, yaitu yang pertama adalah tadi ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada di antara hambaku yang bertanya tentangku kepadamu, maka jawablah aku adalah dekat. Pertanyaan ini adalah ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau ditanya tentang ahillah, tentang bulan. Beliau juga ditanya tentang anfal. Beliau ditanya juga tentang haid, ya. Beliau juga ditanya tentang hari kiamat. Namun apakah jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Setiap pertanyaan dijawab dengan perintah, katakanlah begini wahai Muhammad. Kecuali di dalam ayat tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku kepadamu, maka di sini tidak diucapkan katakanlah wahai Muhammad, tidak. Namun Allah menjawab bahwasannya aku adalah dekat. Bahwasannya aku adalah dekat. Karena apa? Karena hubungan ibadah, hubungan doa
adalah hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lainnya. Ketika dalam hal yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan tabligh, maka tidak langsung. Akan tetapi dalam masalah ibadah, maka hubungannya adalah langsung antara hamba dengan Rabb-nya. Hubungan langsung, amalan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai gulam, apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah, engkau langsung akan mendapati Allah di hadapanmu." Maka hubungannya adalah langsung, ibadah dan doa hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang masih jauh dari tauhid. Orang-orang yang masih belum memahami tauhid, maka mereka tidak menyadari hari ini bahwasanya ibadah adalah langsung kepada Allah. Maka mereka pun mencari perantara wasilah kepada selain Allah, sehingga mereka malah berdoa lebih kepada mereka daripada kepada Allah. Mereka lebih mengagungkan kepada mereka daripada kepada Allah. Dan oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah karena kita telah mendapatkan tauhid, mengetahui tentang tauhid, bagaimana ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-fa'idah ats-tsaniyah فهي متعلقة بقوله تعالى فليستجيبوا لي. وفي الآية السابقة ماذا قال الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فورد الفعل القرآني الاستجابة في الآيتين، فليستجيبوا لي وقال ادعوني أستجب لكم. فما الصلة بينهما؟ أن الله تعالى لن يستجيب لك أيها المؤمن إلا إذا استجبت له، إذا استجبت لربك بالعلم النافع والعمل الصالح والأمر والائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى، استجاب لك ربك بما تطلبه وترجوه وتسأله وتدعوه. أما أن تكون داعيا لله في جهة ومعرضا عن الله من جهة، فالأمر كما قال الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمعرض عن الله يعرض الله تعالى عنه إلا أن يتحنن عليه بتوبة صالحة وبعمل يستقبل به حياته ليغفر له ويكون من عباده الصالحين. Faidah yang kedua, yaitu di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau setelah ayat tadi falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka menjawab bagiku. Sedangkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian berdoalah kepadaku maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Apa hubungan dari kedua ayat ini? Di ayat yang pertama tadi falyastajibu, maka jawablah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Apakah hubungannya? Allah Subhanahu wa taala hubungannya adalah bahwasanya Allah tidak akan menjawab doa seorang hamba kecuali apabila kita telah menjawab perintah-perintah Allah. Kecuali dengan kita berilmu dan melaksanakan amal saleh, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan segala ketaatan kepadanya, maka Allah akan memberikan segala apa yang kita minta. Allah akan memberikan apa saja yang kita mohon kepadanya. Maka ketika di satu sisi kita meminta, kita berdoa, tapi di sisi lain justru kita berpaling, kita enggan, kita menolak, kita bermaksiat, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doa kita. Oleh karena itu hendaknya Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan
bahwasanya orang-orang yang berpaling darinya di dalam firman-Nya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia saya bisa melihat? Maka Allah menjawab, begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya, engkau meremehkannya. Begitu pula pada hari ini kalian dilupakan. Oleh karena itu seseorang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia segera menghapusnya dengan taubat, dengan amal-amal saleh yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. أما السبب الثاني أيها الإخوة والأخوات من أسباب الثبات على الطاعات وحسن الختام والوفاة على الإيمان فهو اتباع السنة الصحيحة والحرص عليها والدعوة إليها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى يقول في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. ولنتذكر الآية الأولى، آية الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، لنعرف من ضمن ما يجب أن نعرفه أن هداية الله صراطه المستقيم لا يمكن أن تكون إلا عن طريق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، وهذا نص الآية الكريمة. فيا من أردت أن تكون من الثابتين وأن يوفقك الله لهذا الثبات بالحق على الحق إلى الحق، اتبع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ولو خالفت العادات والتقاليد والأهواء والناس أجمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Adapun sebab yang kedua yang bisa menjadikan seseorang teguh di atas agama ini, mendapatkan husnul khatimah dan wafat di atas keimanan, sebab yang kedua yaitu adalah mengikuti sunnah Nabi dan bersemangat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah mengajak manusia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian mengikuti dia, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka ketika kita meminta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus, maka hidayah menuju jalan yang lurus tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keteguhan di atas jalan yang lurus, di atas jalan Allah, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal tersebut menyelisihi adat istiadat masyarakat, hawa nafsu, maka hendaklah kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. وهنا لا بد من تنبيهين جليلين. أما التنبيه الأول فهو أن كثيرا من الناس إذا فعلوا بعض البدع ومحدثات الأمور ونصحتهم
أو أمرتهم أو نهيتهم يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يدفعك إلى اتباع السنة لا إلى فعل البدعة. يجب أن يدفعك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمره والتسنن بهديه ظاهرا وباطنا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحبة الصادقة توجب عليك أيها المؤمن الموحد أن تتبع رسولك محمدا عليه الصلاة والسلام دون أن يكون منك افتئات أو تجاوز أو تعد أو ابتداع بزعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا زعم فاسد يتعارض ويتناقض مع دعوى المحبة التي توجب الاتباع والامتثال والاقتداء وحسن التأسي برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. Di sini ada dua peringatan yang sangat penting untuk diingatkan. Yang pertama adalah banyak manusia ketika mereka melaksanakan amalan-amalan bid'ah, amalan perkara baru di dalam agama yang tidak ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita menasihati orang tersebut, maka justru dia menjawab dengan jawaban bahwasanya sebabnya adalah karena saya cinta kepada Rasul. Maka kita katakan bahwasanya seharusnya cintamu kepada Rasul, ucapanmu bahwasanya engkau mencintai Rasul SAW seharusnya mewajibkan kepadamu untuk mengikuti sunnahnya, bukan menyelisihinya dengan melaksanakan bid'ah. Seharusnya ketika seseorang mengakui cinta kepada Rasul, maka dia mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti ajakan-ajakan Nabi SAW, baik yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Oleh karena itu cinta yang suci, cinta yang benar kepada Nabi SAW adalah dengan cara kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita berlebih-lebihan dan juga tanpa kita menyelisih sunnahnya. Adapun ketika seseorang dia mengaku cinta namun menyelisih sunnah beliau, maka di sini terdapat kontradiksi. Karena cinta kepada beliau, seharusnya kita mengikuti beliau, seharusnya kita meneladani beliau. أما التنبيه الثاني أيها الإخوة فهو أننا في معرض اتباعنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي معرض حرصنا عليها والدعوة إليها يجب أن يكون ذلك كله بالرفق والحلم والرحمة واللين. كيف لا؟ ورب العالمين يخاطب نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإن الله لا يعطي على الرفق أكثر مما يعطي على العنف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. هذه أوصافنا التي يجب أن نتمثل بها ونتأسى بأنوارها ونهتدي بهديها
لا كما يفعل بعض الناس كلما ظنوا أنهم بتشددهم وعنفوانهم وقسوتهم وغلاظتهم أنهم بذلك أقرب إلى السنة، فهم والله مخطئون، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. Kemudian peringatan yang kedua yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwasanya ketika kita mengajak manusia kepada sunnah, maka hendaknya kita bersikap bijaksana dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada Rasulnya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dan dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, keras, maka mereka pasti akan lari darimu. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasannya innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut dan Allah mencintai kelembutan di dalam segala perkara. Dan Allah memberikan apa-apa yang diberikan kepada kelembutan, apa-apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala juga atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada setiap orang yang lemah lembut, yang mudah, yang dekat dan yang memudahkan manusia. Maka hendaknya kita memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu diantaranya adalah sifat lemah lembut, bukan seperti sebagian manusia yang mereka keras, yang mereka tidak bijak, mereka keras, namun mereka menyangka bahwasanya mereka lah yang paling dekat kepada sunnah, maka mereka sungguh telah keliru, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada mereka dan kepada kita sekalian. أما السبب الثالث أيها الإخوة في الله فهو العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، بل أقول لا يوجد عمل صالح على الحقيقة إلا بالعلم النافع. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم في الأحاديث الأولى من صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو فاستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأول حديث من صحيح الإمام البخاري هو حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا دليل على أهمية العلم وأنه سابق للعمل، فلا تتمحض لك النية إلا بالعلم. لا يمكن أن تقوم بعمل إلا بالنية، ولا يمكن أن تتحقق لك النية على معناها الصحيح إلا بالعلم بها والمعرفة لهديها وأحكامها. Kemudian sebab yang ketiga di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang teguh di atas agama Allah, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Tidak ada amal saleh, tidak ada satupun amal saleh kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu beliau mencantumkan sebuah bab yang berjudul Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab ilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Bab ilmu sebelum berbuat
berucap dan berbuat. Maka kemudian Al-Imam Al-Bukhari di antara dalil-dalil dari bab tersebut, yang pertama beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan maka beristighfarlah, mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Maka di dalam bab tersebut atau dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ilmu dahulu sebelum beristighfar, sebelum berbuat, berucap. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, yaitu hadis pertama di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasannya sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Al-Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan di dalam hadis tersebut terdapat dalil tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang mendapatkan amal yang saleh kecuali dengan niat, dan seseorang tidak akan mungkin bisa berniat dengan niat yang benar kecuali dengan ilmu. Amma as-sabab ar-rabi' fa huwa ittiba'u wasaya al-ulama' wa tawjihatihim. Ittiba'u wasaya al-ulama' wa tawjihatihim. فالأمة بغير علمائها أمة ميتة لا وجود لها ولا حياة فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، يعني بموتهم وتوفيهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه نتيجة الإعراض عن العلماء، الضلال والإضلال، والثبات على الدين وعلى السنة الحق اليقين تناقض هذا الضلال والإضلال. وكثير من الناس قد لا يتنبه لهذا الخطر وقد لا يدرك أبعاده وآثاره، فها هي السنة صريحة وصحيحة وقوية وجلية تقول فضلوا وأضلوا. فحيثما وجدت علماء أهل السنة ينصحون ويذكرون ويوجهون ويعلمون استجب لهم، ففي الاستجابة لهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. Sebab yang keempat yaitu adalah dengan mengikuti nasihat wasiat para ulama dan mengikuti petunjuk mereka. Sebab yang keempat yaitu mengikuti nasihat para ulama dan petunjuk mereka. Karena suatu umat tanpa ulama maka mereka seperti mayat yang tidak memiliki nyawa. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan bagaimana besarnya kedudukan ulama di dalam suatu umat, yaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika sudah tidak ada di antara mereka para ulama, sudah diwafatkan seluruhnya, maka mereka pun mengambil orang-orang yang bodoh menjadi ulama mereka. Maka mereka pun berfatwa dan mereka pun sesat dan menyesatkan. Maka ini adalah sebuah dalil yang sangat jelas bahwasannya ketika seseorang ingin teguh, ketika seseorang tidak ingin tersesat di atas agama Allah, maka dia harus mengikuti para ulama. Dan banyak di antara manusia yang tidak memahami hal ini, menganggap sepele, menganggapnya remeh, sehingga mereka pun tersesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, di antara sebab untuk mendapatkan keteguhan di atas agama ini, yaitu adalah dengan kita mendekati para ulama, mengambil petunjuk mereka dan melaksanakan petunjuk dari para ulama.
ومن أسباب الثبات على الدين الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلتكن صحبتك صحبة طيبة من أهل التقوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت عنه: يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. وهذا الصاحب التقي يذكرك إذا نسيت، وينبهك إذا غفلت، ويأخذ بك إلى طريق الصواب، ويؤنسك في الوحدة، ويتلطف معك في ساعة العسرة، وينقذك وينجدك، ويكون أعظم عون لك حتى من شقيقك ابن أبيك وأمك، إذا كان على طاعة الله ومستقيما على أمره سبحانه وتعالى. Di antara sebab yang kelima, yaitu adalah dengan berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan teman-teman yang baik, yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita sekalian, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang ketika di dunia berkawan baik, ketika di dunia mereka bersahabat, ketika di dunia saling mencintai, maka di hari kiamat kelak mereka, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Yang dahulu yang mencintai di dunia, di akhirat nanti akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya ketika kita berteman, bertemanlah dengan orang-orang ahli takwa. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan agama teman baiknya. Maka hendaknya seseorang melihat dengan siapakah dia berteman. Maka teman yang baik, teman yang saleh adalah teman yang ketika kita lupa kita diingatkan, ketika kita lemah maka kita disemangati, ketika butuh maka dia membantu kita. Bahkan teman yang saleh dia jauh lebih baik, lebih bermanfaat daripada saudara kandung kita sendiri. As-sababu as-sadisu min asbabi al-thabati ala ad-din wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الباب من الآيات والأحاديث الشيء الكثير، لكني أريد أن أنبه في هذا المقام على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كثيرا من المسلمين والحمد لله يقومون بهذا الواجب، أو على الأقل يعرفون أهمية هذا الواجب. لكن بالمقابل وللأسف الشديد قليل من المسلمين من يعرفون شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة من أبنائنا الشباب. أما الشرط الأول فهو العلم بهذا الذي يجب أن تأمر به أو هذا الذي يجب أن تنهى عنه. أما أن تقول أريد أن آمر بالمعروف وأنت لا تعرف أحكام هذا المعروف، تقول أريد أن أنهى عن المنكر وأنت لا تعرف أحكام هذا المنكر وما يجب أو يجوز أو لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الشرط الثاني فهو القدرة على الأمر والنهي. هنالك من الناس من يقول أريد أن أغير الدنيا كلها وهو لا يقدر أن يغير ما في بيته.
أو لا يقدر أن يغير ما في نفسه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كم مكث في مكة والمشركون هم الغلبة والأصنام متناثرة في كل مكان، وهو والصحابة الكرام في ضعف. كم مكث؟ 14 عاما حتى وفقه الله إلى أن يكون له القدرة والقوة، وأذن الله تعالى له بالهجرة ثم بالفتح المبين، وهكذا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك لا بد من القدرة في ضبط أمور النهي والأمر على وجه الصحيح. الشرط الثالث، فلنفرض أن إنسانا تحقق منه أو عنده الشرط الأول، عنده علم، وتحقق عنده الشرط الثاني، عنده القدرة، لا بد من شرط ثالث، وهو أن يغلب على ظنك أيها المسلم أنك إذا أمرت أو نهيت مع وجود الشروط أن لا يترتب على أمرك أو نهيك مفسدة أكبر وأكثر من المفسدة التي نهيت عنها أو من الواجب الذي أمرت به، ثم تتحقق من خلاله هذه المفسدة أو تلك. للأسف كثيرون ممن لا أريد أن أشكك بإخلاصهم أو حسن نواياهم أو صدق نفوسهم، لكنهم لم يضبطوا أحكام الشريعة ولم يدركوا قواعد الدين في أصول المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة، فقام منهم أفراد وفئات ومجموعات هنا وهناك وهنالك ليفعلوا ويقتلوا ويفجروا ويدمروا ويظنون أن هذا من الدين، وهو والله ليس من الدين، بل هو مما يسبب العداوة للدين والعداوة للمسلمين والمضادة لهم في كل زمان وحين. وما سبب ذلك إلا الجهل بأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقواعد ذلك وشروطه وضوابطه التي أخذها العلماء الكرام من سيرة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebab yang keenam yaitu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik, kebenaran, dan mencegah dari kemunkaran. Di dalam bab ini, bab tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran, terdapat banyak sekali ayat dan hadis-hadis tentang hal ini. Namun di sini Syekh ingin memberitahukan kepada kita sekalian tentang syarat-syarat untuk melaksanakan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena banyak orang yang ingin atau melakukan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Banyak orang yang sudah mengetahui keutamaannya, namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak mengetahui syarat-syarat untuk melaksanakan amal yang satu ini. Maka syarat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang pertama adalah yaitu dengan ilmu. Yaitu kita harus mengilmui tentang hal yang ingin kita perintahkan dan hal yang ingin kita larang seseorang darinya. Maka kita harus mengetahui hal tersebut. Ketika kita ingin memerintahkan, maka kita harus mengetahui apakah betul hal tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita ingin mencegah dari sesuatu hal, maka kita harus mengetahui apakah hal tersebut memang boleh atau tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Maka seseorang harus memiliki syarat yang pertama yaitu ilmu. Syarat yang kedua dalam amar ma'ruf nahi munkar yaitu hendaknya seseorang memiliki kemampuan dalam memerintahkan ataupun melarang. Kadang seseorang dia berniat saya ingin mengubah dunia. Saya ingin memperbaiki dunia. Tapi dia tidak memiliki kemampuan. Di rumahnya sendiri kemunkaran dia tidak mampu mencegahnya. Atau bahkan pada dirinya sendiri. Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita sekalian.
bagaimana dahulu beliau di Mekah, berapa tahun beliau beribadah di Mekah, berapa tahun beliau berdakwah di Mekah. Dan ketika beliau berada di Mekah, di sana terdapat banyak patung-patung, terdapat banyak kemunkaran. Namun beliau dahulu dan para sahabatnya berada di dalam kelemahan. Beliau tidak bisa langsung merubah. Maka beliau pun tinggal lebih di Mekah selama 10 tahun lebih. Dalam keadaan lemah. Kemudian beliau pun diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Kemudian Allah berikan kemampuan kepada beliau untuk menaklukkan kota Mekah. Maka disitulah manusia masuk berbondong-bondong menuju agama Islam. Maka ini syarat yang kedua, yaitu seseorang harus memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa saja memiliki syarat yang pertama dan yang kedua. Namun seseorang juga harus mengetahui syarat yang ketiga, yaitu adalah dia mengetahui dengan ghalibuz dzan, ya, kemungkinan besar dia mengetahui bahwasannya ketika dia memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemunkaran tersebut, bahwasannya tidak akan terjadi mafsadat yang lebih besar atau mafsadat yang lebih banyak dari kewajiban yang dia perintahkan atau kemunkaran yang dia cegah. Namun sayangnya banyak, khususnya di antara para pemuda, yang mereka, kita tidak meragukan keikhlasan mereka, namun mereka tidak memahami kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak mengetahui syarat-syaratnya, mereka tidak mengilmuinya. Maka mereka pun melaksanakan dengan sekehendak hati mereka. Mereka menghancurkan, mereka meledakkan, mereka mengebom. Yang mana semua ini adalah tidak sesuai dengan Islam. Bahkan menyebabkan permusuhan kepada Islam, permusuhan kepada kaum muslimin, yang hal ini menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, ya, inilah 3 syarat yang hendaknya seseorang penuhi dalam amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. أما السبب السابع من أسباب الثبات على الدين والاستقامة على شريعة رب العالمين فهو المحافظة على الجمع والجماعات. قد يقول قائل أو يسأل سائل: أليس هذا من العمل الصالح الذي أشرت إليه قبل قليل؟ نقول نعم، لكن بالمقابل كم من الناس يعرفون قيمة العمل الصالح ويتهاونون في الجمع والجماعات. يقول المهم الفريضة وأنا أصلي الفريضة، ويضيع الجمع والجماعات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله العافية. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله على الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليأكل من الغنم إن الذئب ليأكل من الغنم القاصية، والشيطان كذلك. فالحرص على الجمع والجماعات من أعظم أسباب الثبات، لأنه تطبيق لسنة جليلة من أعظم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحقق بها معاني الأخوة، وتتحقق بها معاني المساواة، ويتحقق بها معاني العدل ومعاني الاستقامة التي يريدها الله، وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebab yang ketujuh yang bisa memberikan keteguhan kepada kita sekalian di atas agama Allah, yaitu dengan menjaga sholat Jum'ah dan sholat berjamaah 5 waktu. Menjaga sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Apabila dikatakan atau ditanyakan, bukankah sholat Jum'ah dan jamaah ini termasuk amal-amal saleh yang sudah disebutkan di sebab sebelumnya? Maka jawabnya adalah banyak di antara manusia melaksanakan amal-amal saleh. Bahkan banyak di antara manusia melaksanakan sholat, namun mereka meninggalkan sholat Jumat. Mereka meninggalkan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW
pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah akan memberikan cap pada hatinya. Semoga Allah menjaga kita darinya. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasannya yadullah alal jamaah, bahwasannya tangan Allah di atas jamaah. Nabi SAW juga atau sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwasannya persatuan adalah rahmat dan perpisahan atau perbedaan adalah adab. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya syaitan itu akan memangsa kambing yang terpisah. Artinya orang-orang yang terpisah dari jamaah. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan seseorang dia menjaga sholat Jumat dan sholat berjamaah, maka seseorang dia akan mendapatkan keteguhan. Sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid ini adalah menjadi sebab seseorang akan mendapatkan keteguhan, dan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sahabat telah menyebutkan. Barang di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung adalah sunnah petunjuk beliau adalah sholat berjamaah. Apabila kalian meninggalkan sholat berjamaah, maka kalian akan tersesat. Maka di dalam sholat berjamaah, di situ terdapat makna ukhuwah persaudaraan dan juga musyawarah persamaan dan juga istiqomah. Seseorang dia istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang diinginkan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. أما السبب الثامن من أسباب الثبات على الإيمان والوفاة على الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ونتوفانا مسلمين مؤمنين صادقين مخلصين، فهو الهدي الظاهر والحرص عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ربط في أمور كثيرة الظاهرة بالباطن على أهمية الباطن وهو الإخلاص لله عز وجل، لكن هنالك أمور ظاهرة أيضا أمرنا بها، وأنا أعتقد أنها معينة على الثبات، مثل اللحية للرجل والجلباب والحجاب للمرأة. هذه أمور ظاهرة، وإن كان بعض من المسلمين وللأسف يقول هذه أمور ليست مهمة، المهم القلب، وهذا كلام غير صحيح. الشرع الحكيم ربط الظاهر بالباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا لا ينظر إلى صورنا، هذا أحمر، هذا أبيض، هذا أسود، هذا كذا وهذا كذا، كله خلق الله وكل خلق الله حسن. لا يحاسبك الله على صورتك وهيئتك ولا إلى أجسامكم، طويل قصير ضعيف قوي ضخم، هذا كله أيضا لا وزن له، لا يحاسبك الله عليه، ولكن يحاسبك الله على ماذا؟ على قلوبكم وأعمالكم، على ما في هذا القلب من إخلاص أو رياء أو نفاق أو خشية أو رجاء أو رهبة أو رغبة أو صدق. وأعمالكم، وهذه كلها أعمال. عندما تأتمر بالنبي عليه الصلاة والسلام فتعفي لحيتك، هذا عمل. عندما تقوم الأخت الصالحة بالجلباب والحجاب الذي جاء التنصيص عليه في القرآن ولبسته أطهر المؤمنات وأصدق المسلمات الصالحات من الصحابيات وأمهات المؤمنين وغيرهن رضي الله عنهن جميعا، فنعم القدوة هن لهن، وهو من العمل الصالح. هذا التهوين الذي نراه من بعض المعاصرين، يقول لك هذه أشياء غير مهمة. هي مهمة نعم، قد يكون غيرها أهم منها، لكن لا يتعارض أن تقوم بهذا وهذا معا. لذلك الهدي الظاهر من عوامل الثبات، بل أنا أقول الهدي الظاهر قد يكون كالسياج الحارس لك أيها المسلم
بعد توفيق الله عز وجل لك في أن يزيدك ثباتا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم. Sebab yang ke-8 yaitu adalah dengan kita menjaga petunjuk-petunjuk Allah yang zahir, menjaga amalan-amalan yang zahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk beliau terikat kepada perkara batin, namun juga terdapat perkara-perkara yang menyangkut perkara yang zahir yang tampak. Di antara contohnya adalah seperti jenggot bagi kaum pria, perkara yang tampak. Begitu pula jilbab bagi kaum wanita, perkara yang tampak. Oleh karena itu, ini adalah hal yang harus dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, kepada tubuh-tubuh kalian, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Maka Allah tidak akan melihat apakah kulit kita merah, putih, dan yang lainnya. Karena semua adalah ciptaan Allah yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat apakah kita tinggi, pendek, besar, kecil. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati-hati kita, keikhlasan kita. Apakah kita ikhlas ataukah kita nifak? Apakah kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melihat amal-amal kita yang tampak, yang zahir. Maka ketika seseorang pria, dia memelihara jenggotnya, maka ini adalah sebuah perbuatan, sebuah ketaatan yang akan dilihat oleh Allah. Seorang wanita ketika dia memakai jilbab, menjaga auratnya, sebagaimana dahulu para sahabiat, para wanita mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka merupakan contoh teladan bagi para mukminat, maka ini adalah amalan yang tampak. Maka amalan yang tampak ini adalah suatu hal yang penting. Mungkin amalan yang lain ada yang lebih penting, iya. Namun tidak ada kontradiksi. Mengapa kita tidak melaksanakan hal ini? Karena tidak ada kontradiksi. Oleh karena itu, hendaknya seseorang dia menjaga hal-hal yang tampak. Bahkan hal yang tampak ini bisa menjadi sebab dia untuk teguh di atas jalan Allah setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. أما السبب التاسع من أسباب الثبات على الدين والاستقامة على شريعة رب العالمين فهو التخلق بالأخلاق الصالحة الفاضلة. فقد رأينا ورأيتم من أهل الدين وأهل الإسلام من ليس عنده خلق هذا الدين وخلق هذا الإسلام. وللأسف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ويقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اسمه أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. ويقول عليه الصلاة والسلام خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في دين. وأقولها آسفا منزعجا إن نفرا من المسلمين يظنون أن تشددهم علامة إيمان وأن عنفهم أمارة إحسان وأن غلظتهم بوابة الشخصية القوية. وهذا كله من تسويل الشيطان. بل والله الأمر في ذلك كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. والتواضع مجمع الأخلاق. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب التواضع
وذكر تحته حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن الإمام البخاري يقول: أعظم أخلاق أولياء الله هو التواضع، لأنه مجمع الأخلاق الفاضلة. فالأخلاق الحسنة التي يجب علينا سلوكها توجب علينا أن نكون كما قال الله: أذلة على المؤمنين، أن نكون موطئي الأكناف لإخواننا في الله. وهذا لا يمنع النصيحة، ولا يمنع الأمر بالمعروف، ولا يمنع النهي عن المنكر، لكن فرق بين أن تأمر بالمعروف بلين ورفق وحلم ورحمة وشفقة، وبين أن تأمر بغلظة وبعنف وبصلف وبشدة والله لا تقبلها لنفسك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sebab yang ke-9 di antara sebab untuk mendapatkan keteguhan di atas agama Allah, yaitu dengan berakhlak mulia. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Islam kita mendapati di antara kaum muslimin ada orang-orang yang tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba yang akan mendapatkan dengan akhlaknya yang mulia, dia akan mencapai derajatnya orang-orang yang berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Oleh karena itu, Nabi SAW juga pernah bersabda, semua agama memiliki akhlak yang khusus bagi agama tersebut, dan akhlaknya Islam adalah adalah akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW pernah menggambarkan salah seorang sahabatnya yang bernama Sajjad bin Abdul Qais, yaitu Nabi SAW bersabda, engkau memiliki 2 sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah kehati-hatian dan kebijaksanaan. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya 2 akhlak yang dicintai, yaitu adalah akhlak yang mulia dan memahami agama. Namun disayangkan di antara manusia ada yang menganggap bahwasanya ketika dia keras, dia kasar, maka ini adalah bagian dari Islam. Dia menyangka bahwasanya dengan kekasarannya maka itu adalah kekuatan agamanya. Maka hal ini adalah keliru. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya bagi Allah, maka justru Allah akan mengangkat dirinya. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam babnya tentang bab tawadu dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW, yaitu beliau membawakan hadis, barang siapa yang memusuhi wali kami, maka kami telah mengumumkan perang atas dirinya. Seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwasannya sikap tawadu adalah sifatnya, akhlaknya para wali Allah. Maka ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang dia bersikap baik, merendahkan dirinya, justru itu adalah kemuliaan bagi dirinya. Kemudian hendaknya kita sekalian bersikap lembut kepada saudara-saudara kita. Namun hal tersebut tidak mencegah kita untuk memberikan nasihat kepada mereka apabila mereka keliru. Tidak mencegah kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Namun tidak dengan cara yang keras, dengan cara yang lemah lembut. Karena kita sendiri tidak akan mau menerima apabila kita dikerasi. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa bagi saudaranya, apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri.
Kalau kita tidak ingin dikerasi, kalau kita ingin dilembuti, maka kita pun harus bersikap lembut kepada orang lain dan jangan bersikap keras. وأما السبب العاشر وليس هو بآخر الأسباب في الحقيقة، فالأسباب كثيرة لكننا لخصناها في هذه العشرة، فهو البعد عن الغلو. والغلو مجاوزة الحد في أي شيء من الأشياء. والله عز وجل نهى عن الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. والغلو المعاصر له أقسام متعددة، أهمها 3 أقسام. أما القسم الأول فهو الغلو في دعاوى الجهاد، فقد خرج علينا أناس من المسلمين يريدون الجهاد من غير إعداد، يريدون الجهاد من غير إمارة شرعية صحيحة، يريدون الجهاد من غير العلماء، يريدون الجهاد من غير فقه صحيح، فأفسدوا أضعاف ما ظنوا أنهم يصلحون. وأما الثاني فهو التكفير للمخالف، وهذا وجدناه بدأ منذ أواسط الستينيات في العصر الحديث وانتشر وإلى هذه الساعة، وهذا من بقايا فكر الخوارج. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم كلما ظهر منهم قرن قطع، فمهما انتشروا ومهما ظهروا ومهما شغلوا الناس في الإعلام والإعلان والتكثير فهم إلى زوال. وأما الثالثة فهي التحزب، فالتحزب ليس من الدين. الدين مبني على الأخوة الإسلامية، على الأخوة الصادقة، على الأخوة النقية الفطرية، كما قال تعالى: وكونوا مع الصادقين، وقال: واركعوا مع الراكعين، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل لما ضرب أحد الصحابة آخر منهم، أحدهما مهاجر والآخر أنصاري، فخرج الأنصار يقولون: يا للأنصار، وخرج المهاجرون يقولون: يا للمهاجرين. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فنقول: كيف لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة وراء الأحزاب والفرق والحركات والتنظيمات أكثرها يبدع الآخرين أو يضللهم أو يكفرهم ويعتقد نفسه على صراط الله المستقيم، وهو أبعد الناس عن الهدى وأبعد الناس عن الحق. أسأل الله العظيم جل في علاه وعظم في عالي سماه أن يوفقنا وإياكم إلى الحق، وأن يثبتنا على الحق، وأن يتوفانا عليه. إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang ke-10, dan ini bukanlah sebab yang terakhir namun beliau meringkas dalam 10 hal ini saja, yaitu sebab yang ke-10 adalah menjauhi dari sikap gulu. Apa yang dimaksud dengan gulu? Gulu adalah melampaui batas dalam segala perkara. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi sikap gulu tersebut untuk mendapatkan keteguhan di atas agama Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal kita dari sikap gulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taghlu fi dinikum." Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melarang kita, berhati-hatilah kalian, jauhilah dari sikap gulu dalam masalah agama, karena itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maka sifat gulu ini terdapat 3 macam. Sikap berlebihan melampaui batas ini ada dalam 3 macam.
Yang pertama adalah gulu dalam masalah jihad, berlebih-lebihan dalam masalah jihad. Karena banyak di antara manusia, mereka berjihad tanpa persiapan, mereka berjihad tanpa ada pimpinan yang syar'i, mereka berjihad tanpa bimbingan ulama, mereka pun merusak lebih banyak dari apa yang mereka inginkan kebaikan. Justru kerusakan yang timbul dari apa yang mereka perbuat. Kemudian jenis yang kedua, yaitu adalah ghulu dalam masalah takfir, melampaui batas dalam mengkafirkan manusia. Hal ini telah dimulai ketika pada tahun 60-an hingga detik ini fitnah tersebut membawa pemikiran golongan Khawarij, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bahwasanya Khawarij ini setiap kali mereka muncul maka mereka pasti akan dihancurkan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, meskipun sangat tersebar fitnah ini, menyebar kemana-mana dan di media-media disebutkan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya mereka pasti akan hancur. Kemudian yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam masalah golongan-golongan, yaitu seseorang berlebih-lebihan dalam kelompoknya masing-masing. Maka hal ini bukan bagian dari Islam, karena Islam dibangun di atas persaudaraan, Islam dibangun di atas persatuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala firman, "Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan saling berwasiatlah kalian dalam kebajikan, dalam kebenaran dan dalam kesabaran." Maka hal tersebut menunjukkan kepada kita sekalian agar kita bersatu dan saling tolong-menolong. Begitu pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi permusuhan antara kaum muhajirin, seorang muhajir dan seorang ansar. Maka muhajir ini pun memanggil golongannya, "Wahai orang-orang muhajirin." Adapun sahabat ansar ini pun memanggil golongannya, "Wahai orang-orang ansar." Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hari ini, beliau murka. Beliau pun bersabda, "Apakah panggilan-panggilan jahiliyah ini sedangkan saya ada di antara kalian?" Maka hendaknya kita menjauhi berlebihan dalam kelompok-kelompok dan golongan-golongan, karena di sana ada golongan-golongan yang mereka membidahkan golongan yang lain, mereka menyesatkan golongan selain mereka, bahkan mereka mengkafirkan golongan selain mereka. Maka mereka semua adalah jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka inilah penutup dari muhadarah beliau. Beliau kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian agar teguh di atas kebenaran, dan Allah memberikan keteguhan kepada kita untuk menempuhnya, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas kebenaran. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita teguh di atas agamanya hingga kita bertemu dengannya. Allahumma amin. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.